لكم في الشارع التونسي مباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة وتغطية لتظاهرات كارير اي تي أول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا. عديد الضيوف كانوا حاضرين معنا اليوم، كنا حكينا على عديد المجالات. سعيد جدا باستقبال مدام سوسن سحباني ديريكتريس دو لا كومبوزونت بزنس اند انفست دو بروغرام دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال. عسلامة مدام سوسن سحباني. عسلامة، مرحبا بك معنا باش نحكيو معاك على لو بروغرام هذا دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال. وما ادراك ما ترانسفورماسيون ديجيتال. اليوم ما عادش نحكيو على دي سوليوشن ولا دي زابروش كلاسيك، ولينا نحكيو توا على كل شيء اون موند نيميريك. ماذا بيا ساعه قبل كل شيء تعرف لنا لو بروغرام هذايا دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال. Rebonjour, merci pour cette opportunité pour présenter notre programme. Donc, je me présente Sawsen Sahbeni, du programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie. Donc, c'est la coopération tuniso-allemande, donc mandatée par le ministère fédéral allemand, le BMZ. Donc, c'est quoi notre mandat? شنو هو البروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال كما قلت انت tout à l'heure معناها c'est un nouveau terme transformation digitale, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui avait peut-être d'autres nominations qui m'enroulent des قبل كنا نسميهم des projets informatiques, mais là on parle de transformation digitale et c'est pas le futur. Tout le monde parle du futur, non, c'est l'actuel et c'est un petit peu le passé aussi. Et c'est le futur, bien évidemment. Donc ce que nous faisons, c'est que nous appuyons la GIZ, le gouvernement tunisien, fait la transformation digitale. Donc on a deux volets différents. Donc on a un appui pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. Le secteur public, les gros projets qu'on a appuyés, les différents ministères, enfin EVAX, l'école Samaobi, le vaccin. Donc c'est plutôt des projets lourds qui sont assez importants. Le secteur privé, on travaille sur trois axes différents. L'axe Startup Support, on appuie chez Riket Nesha Fitounes, toujours dans l'économie numérique. Aussi, on a Business and Invest, la composante que je gère. On appuie les entreprises européennes et africaines à venir investir في تونس. يحلوا شركات في تونس يعملوا l'IT outsourcing. Et une troisième composante, et c'est la plus ancienne du programme, c'est c'est l'industrie 4.0. C'est une initiative nationale en partenariat avec le ministère de l'Industrie. Voilà, et beaucoup d'activités. La majorité de nos activités sont avec notre partenaire aussi, une bonne partie de nos activités avec le partenaire politique. Très bien. أنا باش نكمل معاك مدام في le secteur privé surtout. أنت قلت لنا راهو la transformation digitale c'est pas que le futur. رانا قاعدين نعيشوا فيه اليوم ورانا ميم نحب نقول راهو لو باسي، خاطر كاينك تحب تقول رانا مازلنا ان بو مش اون غوتار، لكن رانا لازمنا نزيدوا نطوروا من التجاوب نتاعنا ولا كيفاش نمشيو في لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا بروش هذايا. اليوم لاحظت انه بوتيتر في السيكتور بريفي مازال شويه اون ديفايونس بارابور شنو موجود في العالم اجمع، ولا لا قاعدين نقدموا بوتيتر دوسمون لكن بخطى معناها راكزه كوا. Alors, pour le secteur IT et les talents IT, c'est quelque part, c'est notre sujet, le salon d'aujourd'hui. Tunis, on peut appeler Tunis un vivier de compétences de talentique. On a des compétences, موجودين. Donc المادة الخام موجودة. المادة الخام موجودة. Très compétitif, à un prix très compétitif. Tout à l'heure, j'étais présente pour les allocations d'ouverture et les collègues et partenaires, ils ont parlé de la fuite des talents antiques, la fuite des talents. Donc on est en phase avec qu'est-ce qui se passe dans le monde. On doit toujours l'être. معناش خيار اخر mais le challenge pour nous encore plus c'est comment retenir nos talentiers, qu'ils partent vers l'Europe.
c'est ça le vrai challenge. Et à mon avis, une des réponses, c'est le salon d'aujourd'hui, تنجيو من بعد. بالضبط هذا هو داير باش نجيوه توا على خاطر هذا اليوم صلب الموضوع اليوم كارير اي تي ولو بروجي ولا لو بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال كيفاش اليوم نخليو لي تالون نتاعنا في تونس باش تونس تستنفع به خاطر اليوم نعرفوا مثلا فما يمكن كلمه دورياسه ولا سيده في فرنسا يقول لك ما يقولكش جي ريكروتي اون كومبيتونس يقول لك جي ريكروتي ان تونيزيان معناها انا بالنسبه لي هو تونيزيان سي توجور بروفيل كومبيتون اليوم لو كونتكست دو بارتناريا بينات كارير اي تي لو صالون هذايا اللي حاضرين احنا فيه اليوم ولا لو بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال كان تحكي لنا عليه باكثر تفاصيل. Alors déjà je suis très heureuse qu'on est partenaire في la première édition de Carrière IT d'ailleurs. Donc c'était une opportunité qui est venue via notre partenaire politique Wizara Technologia et on a tout de suite dit oui parce qu'on est conscient de l'importance de la formation, la reconversion professionnelle et le secteur d'éthique c'est vraiment notre mandat, mais aussi c'est un secteur porteur. Oui. C'est pour ça pourquoi on parle de carrière IT et non pas un autre secteur. Exactement. Ça d'un côté. Nous, notre mandat, c'est quoi? Initialement, c'est quoi? C'est vraiment former les jeunes, et créer de l'emploi. Wow. Donc, créer de l'emploi, former, bon, c'est facile. On a Barkallah fi Tunis des écoles et de renommée. Et après, créer de l'emploi. Et j'ajouterai un autre point, c'est les retenir fi Tunis. Exactement. Donc, la reconversion professionnelle vers un secteur porteur, les l'IT. Et à mon avis, c'est pas pour tout de suite que ça va changer. Il ماهوش باش يقدم tout de suite. Ça va. باش يقعد يتواصل معنا معناها ولا باش يزيد يتطور اكثر يمكن. Oui, tout à fait. واضح. نخلي لك كلمة الختام كان حاجة أخرى تحب تضيفها مدام يسرا قالول. سوسن صاحبيني. سامحني سوسن صاحبيني. قبل شوية كنت مع مدام يسرا قالول سامحني. Il n'y a pas de souci. Je suis encore une fois très heureuse. C'est une opportunité pour nos jeunes aujourd'hui. اللي هما l'avenir نتاع تونس. Et j'espère que l'impact par la suite نتاع ce salon-là sera vraiment une reconversion professionnelle. Mais aussi qu'ils restent ici, في تونس, et ne partent pas à l'étranger. واضح. شكرا لك مدام سوسن صاحباني, directrice de la composante Business and Invest du programme de la transformation digitale. شكرا لك مرة أخرى, نعتذر على الخلط أنت ومدام يسرا قالوا. شكرا لك مدام سوسن صاحباني. احنا ما زلنا متواصلين في معرض في صالون كارير اي تي أول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا. نخرج فاصل وانا راجعين.